Yan guys, tanggalin na natin yung, hangoy na natin guys yung kulay brown na guys na taba na ating unang sinalang guys, at natanggal na rin yung kanyang mantika guys. At ito guys, ilagay na naman natin yung laman guys para lutuin na naman natin guys, at para ihalo din natin yan mamaya guys. At guys, luto na guys. Ito na guys ang naluto na guys. At ito na guys ang resulta sa ating pagluluto guys. Ito. Yan. A few moments later. Guys, magluto kami guys ng yung binagoongan na kaning baboy guys. So guys, una guys, pinapakupsan tawag nito guys sa amin. Yung anuhan mo na ng mantika siya para maglabasan yung mga mantika niya. Yan. Hindi nilagyan ng gulay guys kasi mapanis guys, dahil dadalhin kasi yan guys sa ibang bansa, kaya ang nilagay niyan guys, lang guys, yung bagoong lang mismo, no? At hindi nalagyan ng gulay para hindi madaling mapanis. Sige guys, update ko kayo guys mamaya guys pagka na guys, mag brownish na siya. At ito na guys, brown na siya guys. Yan guys, yan yung pinakupsan or yung pinatanggal namin yung mantika guys. At yan guys, hangoy na siya guys kasi brown na siya guys. Kaya hahangoy na natin guys. Ito guys, yan, tingnan nyo guys. Nahango na guys. Yan na guys, yan ang resulta guys. Ngayon guys, yan yung mantika na natira guys. Yan yung mantika na natira. Tapos guys, ilagay na rin natin yung itong laman guys. Ilagay na rin natin yung laman. Yan, ilagay. Tapos lulutuin na naman yan guys. Yung laman niya guys. Yan, lulutuin yan guys. Yan, masarap yan guys pag naluto na. Okay guys, update ko kayo guys pagka naluto na rin itong laman guys. At ito guys, hinalo-halo natin guys. At ito guys, naluto na guys yung ating yan na guys, yung laman guys, naluto na guys. Kaya ito guys, masarap. At maglagay na tayo ng guys, bawang. Yan guys, maglagay na tayo ng bawang guys. Yan guys, sarap yan guys, bawang guys. Yan, maglagay ng bawang. Yan, halo-haloin yung bawang guys, halo-haloin. Yan guys. At maglagay na rin tayo guys ng sibuyas guys. Yan guys, sibuyas guys. Halo-haloin guys. Halo-haloin ng sibuyas guys. Yon. Para masarap yan guys mamaya guys. Yan guys. At guys, ilagay na natin yung bagoong guys. Itong pangalan yan guys, Fista. Fista ang nabagoong. Yan guys, yan na yung bagoong guys. Ilagay natin. Yan. Yan ang nagpapasarap guys. Yan guys. Yan guys. Tapos halo-haloin yan siya guys. Yan guys, masarap yan guys. Yan guys, tingnan nyo guys. Yan. Yan yung Fista bagoong. Yan. Yan, halo-haloin guys. Ang bagoong. Yan. Yan yung nagpapasarap dyan guys. Yung bagoong. Yan Yan. Yan guys. At nilagay na natin guys yung laman at saka taba na niluto natin kanina guys.
Yun na guys, oh. Masarap yan guys. Yan ang nagpapasarap dyan guys. Wow. Wala na yan, hindi na namin lagyan ng ano yan guys, ng gulay guys. Kasi, ano guys dalhin kasi sa ibang bansa yan guys. Para hindi mapanis kaagad. Kaya, yun guys. Halo-haloin lang yan guys. Halo-haloin. Para masarap yan guys. Yun. Halo-haloin lang. Yan. Halo-haloin lang siya guys hanggat sa maluto siya guys. Ganun lang ang paggawa guys ng ano, lagyan ng tubig, kunting tubig. Yung tubig na yun guys, yung doon binanlaw yung lagayan ng bagoong. Doon nilagyan ng tubig tapos sinishake siya tapos yun ang ginawang tubig diyan. Yan. Oh. Masarap yan guys. At nilagyan natin guys ng durog na paminta guys. Yan. Bali 2 sachet guys na durog na paminta guys. Yan guys. Yan oh. Nilagyan natin guys. Mas para pang pasarap. Tapos halo-haloin. Yan guys. Halo-haloin. Yun. Ang pasarap yan guys. At nilagay na natin guys yung pampalakasan guys na ano, na kulay green na sili guys para maanghang-anghang siya guys, para mas masarap siya guys pag kinakain mo. Yan guys, masarap yan guys. Yon, yan yung nilagyan ng sili na kulay green na sili. Mas lalong masarap yan guys pag nilagyan ng ganyan guys. Update ko kayo guys pag naluto na ito guys. Maraming salamat guys. Bye bye. Ito yung pinatuyo. Ano masarap. Ito yung kasarap natin. Ano yan? Mantika naman yan. Mantika yan. May halo pang tubig. Kailangan po tuyo pala siya dahil ito tiyari po siya. Okay guys. Guys, patuyuin namin guys yung wala nang ganyan parang tubig guys. Kasi dadalhin kasi siya sa ibang bansa guys para di masira kaagad. Dadalhin sa Hong Kong. Hong Kong? Hong Kong daw. Kaya guys, Travel ka pa puntang Korea. Korea pa daw. Dami siyang daanan guys, kaya kailangan patuyuin namin yung tubig guys para hindi siya madaling mapanis. Tapos na talaga siya guys. Talagang mantika na lang yung ano sa kanya guys. Oh. Wala nang tubig yan guys. Yan guys. So, hanggang dito na lang guys. Itong video na to. Maraming salamat guys sa inyong lahat. At kung nagustuhan niyo itong video na guys, please subscribe my YouTube channel, Kabitong TV guys. Like, share, and hit the notification para updated po kayo guys sa sunod kong mga videos. Maraming salamat guys. At shout out pala guys sa mga OFW dyan na nanonood din sa aking YouTube channel guys. Shout out sa inyong lahat. God bless you all. Bye bye guys.